من جديد في نيكست اندستري نحكيو اليوم على لاندستري فارماسيوتيك اون ديريكت من الفورم دو لوفيسين في الدوره السادسه اللي مازلنا مواصلين معكم ومع ضيوفنا كيما كنا نحكيو عملنا هكا ان بتي تيتا دي ليو خلينا نقولوا على واقع السيكتور اليوم شنو اللي فيه شنو التحديات نتاعو الصعوبات اللي قاعد يقع فيهم وقيد ذولي باش نحكيو على الحلول لانه الحلول كيما كنا نحكيو بكري موجوده يشوفي جوست داكسيوني كيما قلنا المانيفيل خلي الامور تشد بلاصتها والتران يمشي على السكه نتاعو. اليوم شنو هما الحلول اللي لقيتوهم سيغتانمون دو بار معناتها الاكسبرتيز نتاعكم دو بار لو فات انكم موجودين على عين المكان وقاعدين تشاهدوا في التطور اللي يعيش فيه القطاع هذايا ولي ديفيكولتي اللي يعيش فيهم ونجاوبوا بار لا ميم اوكازيون على سؤال سي محمد جوستومون اللي هو اليوم علاش ما خممناش في استراتيجي تخلينا ما عادش نرتبطوا باللي لابوراتوار البرة اللي هما باش يعطونا الموليكول اللي باش نخدموا بها وإن نوز ابروفيزيون جوستومون باش ما نوصلوش للرupture اللي وصلنا لها في بعض الأدوية dernièrement. Tout à fait, aussi Mohamed a posé une très bonne question. Des réflexions à ce sujet ont été faites. Malheureusement, أنا تو باش يمكن الكلام اللي باش نقولوا مش باش يعجب برشا عباد وهذا الكل. لي ريفليكسيون تعملوا مي لي زاكسيون وراهم هما اللي ما تعملوش. Aujourd'hui, d'un avis personnel, au niveau de la pharmacie centrale, compte tenu du contexte اللي قاعدين عايشين فيه من 2016 من مشاكل الصندوق الإكنام ou CNSS, on a des problèmes de recouvrement au niveau de la pharmacie centrale. Il fallait trouver des solutions. Une des solutions, أولاً أنا يا سيدي كصيدلية مركزية نعمل une rationalisation. يا سيدي أنا les produits qui sont importés اللي عندهم البديل نتاعو في تونس ما عادش نجيب نخلي لا بريوريتي ا دوتر برودوي علاش هذاك موجود وهذا aujourd'hui معناها il y a cette rationalisation qui doit se faire في الصيدليه المركزيه et malheureusement ماهيش قاعده تتعمل pour diverses raisons mais il faut engager l'action derrière cela. Aujourd'hui, comme un exemple un peu en aparté, on a de très bons produits qui sont importés. Aujourd'hui, en termes de technologie et d'innovation au niveau de l'échelle mondiale, Tunis, au niveau des produits qu'elle importe, on a les médicaments. في la maladie du cancer, toutes les molécules جدد اللي خرجوا les dernières années اللي parfois ما همش موجودين في فرنسا ولا ils n'ont pas obtenu le remboursement في فرنسا في تونس موجودين. Donc il faut axer sur ça. Les fabricants locaux n'avaient pas de problème de rupture كما كان تقولوا زميلتي mais aujourd'hui les fabricants locaux ont d'autres difficultés. اليوم المصنع المحلي ما عادش قادر باش يصنع دواء اللي التكلفه نتاعو اغلى من الدواء بيدو. Il faut savoir que من mai 2021 ما صارت حتى ريفيزيون دو بري pour les produits fabriqués localement. يعني اليوم من بين الحاجات اللي يلزم يتخدم عليهم وما نعرفش اذا كان ديجا فما اون بروبوزيسيون والا لا دون سو سونس هو مراجعه الاسعار نتاع الادويه. مراجعه الاسعار نتاع الادويه المصنعه محليا. علاش؟ هو اوجوردي كنا نحكيو على المواد الاوليه اللي الاكثريه تجي من الصين ومن الهند برشا من المواد هذوما تفقدوا كومبليتمون. نحكيو باغ حتى ماده عاديه كيما الباراسيتامول معناها وصلت فما اون بينوري في فرنسا يعطيو بالباك وخاطر ما عادش فما مواد اوليه. مي سيدي انا اوجوردي المواد الاوليه هذوما السعر نتاعهم à l'échelle internationale a doublé voire triplé alors que le produit في تونس مازال يتباع بالسعر هذاك. وهذا معناها en d'autres termes زاده نحلوا زاده اون بورت للتهريب خاطر اليوم كي في البلدان المجاوره اللي باش يشوفوا اللي السعر اقل برشا ils vont être tentés باش ياخذوا donc هذاك c'est aussi une action qui doit être faite et elle doit être faite dans l'immédiat. معناها اليوم ما عادش نجموا نخليو البلاد avec des prix du médicament qui sont incompatibles avec les réalités du marché. لكن هنا expliquer un peu
l'idée de le consultant expert في l'efficience logistique, justement, في maîtrise des coûts. Je suis. L'autre côté, quels sont les moyens de maîtriser les coûts? Qui ناخذ الشين logistique من الأول fournisseur لآخر client عنا احنا on regarde, on passe à la loupe toutes les sources de coûts et notamment les coûts en amont. من عند المكسيكان والهولندي وكذا ناخذ من عندهم les matières. سؤالي comment, si on peut par exemple, est-ce qu'on peut d'abord acheter en tant que producteur industriel في الpharmacie في l'industrie officinale? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, acheter les composants d'un médicament final, générique ou autre, ensemble pour pouvoir payer moins de coûts? Par exemple, مش نشري كما أول حلقة في الإميسيون بتاعنا جبدنا عليه الموضوع، مش نشري طن مليون، مش ما ثماش طن مليون في الميديكامون، فما 10 مليارات. alors كي نشريو احنا 50 اندستريال فما بعضنا مش يتكلفنا ب 500. اسكو انا اللي نحب نشكونه فما زاد اون امون نجموا نخدموا احنا مع بعضنا معناتها نقولوا احنا لي اندستريال بور اشوتي انسامبل en respectant la compétitivité, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une entente entre nous pour acheter ensemble, pour augmenter, améliorer notre pouvoir de négociation avec les fournisseurs, pourquoi pas? Est-ce que cette mentalité règne ou non? معناتها اش نقولوا احنا بالطريقه هذه déjà on peut gagner quelques pourcentages sur les هو ce volet là صحيح dans une certaine mesure. Sur des produits très communs, par exemple, le paracétamol, ma famille un laboratoire qui n'arrive pas à négocier le meilleur coût possible. Déjà, les quantités qu'un laboratoire commande sont énormes, sont très importantes. Ou quand il va commander, il ne va pas commander pour cet achat, il commande à long terme. C'est un coût d'immobilisation, mais il arrive à négocier. La réflexion a beaucoup de sens. Mais le problème, c'est que l'40 ou le 45 مصنعين توانسة et fort heureusement ما يصنعوش في نفس الأدوية. Donc leurs besoins en termes de matières premières diffèrent. بالضبط. والإشكال الآخر اللي الدواء ماهوش كيما أي produits آخر. Aujourd'hui, toutes les matières premières qui sont importées مسجلة في الدوسيer d'autorisation de mise sur le marché. معناها اليوم وبالي ريكوردات ما تنجمش تقول لا والله لقيت باراسيتامول أرخص في ما نعرفش أنا في الكوت ديفوار تنمشي نجي من غادي. نو لازم تاخذ اللي مسجلته. Sinon elle doit faire une variation ونجي زاده المشكل آخر. اللي معناها نجموا نهتموا به واحد كل c'est la lenteur administrative des demandes d'autorisation sur le marché. Aujourd'hui في تونس malheureusement وين معناها في بلدان اخرين في 6 اشهر نجموا on a une autorisation de mise sur le marché. في تونس malheureusement عامين 3 4 5 6 سنين هذاك اش خلى زاد برشا دي لابوراتوار اجانب ils ont décidé de quitter le territoire. Justement هذا هو السؤال اللي من بعد وسيغتالمون مدام ريم تنجم تجاوبني عليه بارابور على لي ديفيكولتي هذم. Justement, هو أيمن il a mis le point où monsieur Zeda Si Mohamed Zeda il a vraiment c'est un point très important اللي هي الماتير première et المصنعين تاع الماتير première ما عندناش راهو في تونس. On n'a pas et même dans le monde entier كيما قال معناتها le monopole عند الهند والصين. أما زادا les fournisseurs يفرقوا. مش المصنعين الكل يشريوا من عند les mêmes fournisseurs. على كل احنا on s'est engagé à faire des achats qui soient avec des fournisseurs qui sont مش hautement certifiés et donc là les qualifications alors là c'est des dossiers de une armoire كاملة على peut-être une molécule. Par contre, pour revenir à votre question, le coût, oui bien sûr on peut opérer au niveau du coût. احنا en tout cas في Opal et Ricordati عندنا tout un process par rapport au packaging. Donc on est de plus en plus vers des packaging en grammage naqsou, moins polluant aussi parce qu'on est éco-responsable. Voilà, à partir de matériaux. Donc on est toujours en quête de fournisseurs par rapport au packaging. En tout cas, ça ce n'est qu'un point où on peut opérer. Oui, l'efficience parce que l'objectif c'est d'atteindre l'efficacité et l'efficience pour être dans une excellence pharmaceutique. Oui, c'est l'objectif.
مع الماتير بروميير اللي غلات مع المشاكل نتاع الديسبونيبيتي اكسيتيرا on se doit de mettre en place un système qui soit intelligent qui soit agile et qui anticipe parce que هوني زاد كي تقول rupture on peut anticiper sur des ruptures bien sûr. دونك الرقمنه سي ايمن شنو نقولك فيها توا؟ الرقمنه الديجيتال قبل حتى ما نمشيو للرقمنه انا نحب نرجع على النقطه اللي هو اثرها بالنسبه لي ديلي ادمينستراتيف اليوم انتم كلابوراتوار جوستومون يقول لي سي ايمن الى الاكسبرتيز يعرف بالضبط. اليوم كومون اون بو ديمينوي الديلي هذايا نتاع عامين وثلاثه الاشكال لوين بالضبط علاش اون اي اوبليجي داتوندر 2 ولا 3 ans pour avoir البروف finalement باش نجموا نحط نلقاو un produit معناتها sur le marché. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de diminuer معناتها avec l'effectif qu'on a ou avec معناتها toutes les circonstances معناتها اللي موجودين في بلادنا؟ Aujourd'hui معناها بعد سنوات ومعناها الحاح كبير وفريمون معناها on a معناها le métier a demandé cela. Aujourd'hui في تونس عندنا وكالة وي الأدوية معناها خرج القرار الرئاسي وتعاملت الوكالة وتعين سي عبد الرزاق الهزيلي كرئيس مدير عام الوكالة هذه شنو لو رول نتاعها؟ سي دو ريونير أول حاجة لي ديفيرون entités qui travaillent sur justement les dossiers d'autorisation de mise sur le marché. D'accord. هي DPM إدارة الصيدلة والدواء, l'LNCM, le laboratoire national de contrôle du médicament. Oui. Bon, il y a également l'inspection pharmaceutique et la pharmacovigilance. Mais l'objectif, c'est les intervenants pour essayer d'accélérer ce processus. L'accélération de ce processus nécessite une autonomie financière. أول حاجة خاطر un dépôt d'AMN, ça a un coût. فما des analyses complémentaires وهذه حاجه باهيه ويلزمنا نركزوا فيها. معناها مكسب لتونس اللي الكوميتي تكنيك معناها قاعد معناها يشد اي كل دوسي بدقه معناها خاطر il peut pas se permettre une erreur ولا d'être معناها c'est sûr fragile sur certains dossiers. والحاجه الثانيه c'est des ressources humaines علاش خاطر aujourd'hui معناها malheureusement ces structures-là ont souvent souffert d'un manque de ressources humaines pour traiter les dossiers. المنظم تاع الريسورس هيومان اسكو على خاطر ناقصين عباد اليوم كاليفيي والا نقولوا احنا فورمي dans la matière والا c'est une ressource humaine administrative؟ مشكلة انتدابات معناها انتدابات واضح باش نفهموا معناتها عندنا معناتها الاكسبرتيز موجودة والعباد اللي كاليفيي بور لو فير موجودين. فوالا كل لي بيرسون كاليفيي موجودين. سي جوست الانتدابات اللي وقفت بوندون من 2016 ولا 17 واضح. دونك هذا هو الاشكال. هذا هو الاشكال معناها سي redynamiser cette agence pour que les délais soient beaucoup plus courts. باش نرجعوا على دي ديلي نورمال ما بين 6 شهور و 12 شهر pour les délais d'obtention. Il pourrait être compétitif. Les dossiers allégés d'AMM. Lyon Mortley, c'est un énième générique qui va déposer un dossier. ما يعاودش كل شيء من الأول وجديد. كل شيء من الأول وجديد. معناها il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'agence. معناها pour moderniser cela. Aussi. On en a discuté, cette commission à laquelle j'ai participé, sur ZEDA, une double AMM. Aujourd'hui, l'AMM, l'autorisation de mise en marché sur le marché في تونس مربوطة بالسعر اللي باش يكون عنده الدواء هذاك. L'avantage d'avoir une double AMM, c'est que عندك une AMM nationale et une AMM à l'international. L'export, c'est aussi une demande des industriels locaux. Ils les produits avec des coûts très compétitifs. واضح. هذايا دونك بارتي خلينا نقولوا اللي ان شاء الله نقولوا احنا اون اسبير انها تتحل دو موا مع الهيئه هذه اللي تعاملت واللي ان شاء الله تبدا في خدمتها لو بلوتو بوسيبل.
النقطة الأخيرة اللي هي justement كما قلت الديجيتاليزاسيون et l'innovation parce que j'imagine زادا اللي اليوم l'innovation c'est un axe très important بالنسبة للسيكتور هذايا واللي من غيره هو ما نجموش نقدموا اليوم les freins peut-être à l'innovation اليوم les laboratoires est-ce que لاقيين معناتها la possibilité justement d'innover et d'avoir les ressources nécessaires en termes de moyens, en termes de ressources humaines, en termes de كيفاش نقولوا احنا معناتها les autorisations والا les normes معناتها يكونوا كلهم موجودين والا لا و comment allier justement l'innovation digitalisation pour promouvoir اليوم هذا السيكتور هذا شكون يحكي فيكم ريم allez-y ريم والله l'innovation c'est très important dans le secteur pharmaceutique, c'est très important parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Des maladies aussi douloureuses que par exemple le cancer. L'arsenal thérapeutique il n'est plus le même. Donc ça augmente l'espérance de vie des patients et c'est bénéfique pour tout le monde. Aujourd'hui, l'innovation عالميا نقصت. معناها اليوم le nombre de médicaments qu'on découvre à la 5 سنين أقل برشا من le nombre de médicaments اللي كنا on découvrait على 5 سنين في الثمانينات والتسعينات. Et c'est tout à fait normal. وهذا حاجة عالمية. معناها اليوم au niveau en termes d'innovation, il faut consolider les partenariats qu'on a avec les laboratoires internationaux. Mais oui, nous avons de l'innovation fait Tunis. Et il y a des exemples parfaits. Je lisais un article sur un laboratoire tunisien qui a fait un partenariat avec une société japonaise pour la fabrication de dispositifs médicaux. C'est très bien, c'est ça ce qu'il faut innover. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'expérience avec le laboratoire, un autre laboratoire tunisien qui a fait de l'insuline glargine fait Tunis, alors que c'est ça. Et c'est dit, ok, on peut innover même dans le générique, même dans d'autres formes thérapeutiques. Aujourd'hui, le paracétamol 1 gramme. Pourquoi? Pourquoi? Une personne âgée ne peut pas l'avaler. En France, le paracétamol 1 gramme en capsule. Oui. en capsule وعندك حتى اللي en poudre للصغار. Pas parce qu'on n'a pas la compétence ou la technicité, c'est pour un problème de coût. Donc c'est cette réflexion-là qui doit être menée pour qu'on puisse bénéficier de cette innovation, même si ce n'est pas de nouveaux médicaments, mais de nouveaux process de fabrication. Innover حتى في الموجود. Innover حتى في الموجود. Voilà. Donc, merci. Oui. En fait, il y a l'innovation. Là, je prends ma casquette de chercheuse, ayant été longtemps dans l'industrie, mais plutôt la recherche scientifique. L'innovation, elle se décline en plusieurs types. L'innovation, certes, au niveau de la R&D, recherche et développement, au niveau du produit, au niveau du process, du service. Et Ayman, il a raison, parce que là, il est en train de parler de l'innovation pure et dure qui émane de la recherche et développement. Femme a aussi ce qu'on appelle le transfert tech. Je détiens une technologie, je fais un transfert de technologie. Une entreprise, un laboratoire de recherche à une entreprise privée. Et ça, c'est juste extraordinaire. Moi-même, quand j'étais chercheuse, on a identifié carrément un vaccin dont la molécule elle a été brevetée. Et elle fait partie d'un vaccin contre une maladie parasitaire. À notre niveau, oui, l'innovation en matière de médicaments, il y a encore à faire. Ce n'est pas les compétences qui manquent. Alors les compétences موجودين, il faut juste savoir les valoriser et surtout les retenir. Voilà. Donc, les retenir et les valoriser. Un point, on a dossier toute une émission. C'est sûr. En tout cas, l'exemple d'Opalia Ricordati. Opalia Ricordati, elle a des valeurs. Parmi les valeurs, c'est l'innovation. Qui trouve l'innovation, rien que اليوم حضورنا
le forum, surtout du côté de Tunisie à Ihel Valley, où on a sponsorisé la deuxième édition du hackathon. Et les hackathons, finalement, c'est quoi? C'est l'innovation ouverte. Oui. En Amérique, il y a un chercheur, Henry Chesbrough, il a mis en place le concept de open innovation. Une industrie, l'entreprise, elle reste limitée en matière d'innovation. Il faut injecter une innovation externe. Je dis, mais la recherche, mais les étudiants, mais les jeunes entrepreneurs, mais les startups. Oui. Donc, être ouvert à une innovation externe, ça, c'est la solution. Parce que l'youm, c'est cet hackathon-là, par exemple, qui les Lyoum, ça y est, sa finalité, au bout de 24 heures, finalement, tu mets la problématique ou tu mets une expertise de jeunes et les l'industrie pharmaceutique, on ne détient pas cette expertise-là. On n'a pas des développeurs. On a un département IT, la data integrity, quelqu'un qui fait du coding. Récemment, par exemple, on a un département de data analyst. Donc là, aujourd'hui, parce qu'on se prépare à l'intelligence artificielle. Mais avant ça, pourquoi pas un charco des jeunes? Donc, il y a de l'espoir, il y a de belles choses. Il faut juste, Dima, le partenariat. C'est très important. Le partenariat. انا مانيش باش نلقى احسن من هكا باش نكملوا به ليميسيون تاعنا الوقت وفاه مالوغوزمون ومازال فما برشا ما يتحكي سيغتانمون نورا دوطخ ايميسيون باش نحكيو على الاندستري هذه حبيت نشكركم الكل على حضوركم بحذانا ميرسي دافوار ايتي لا ميرسي على الاجوبه اللي عطيتوهم لنا على خاطر في الاخر فينا قعدنا على اون نوت بوزيتيف هاكا ما عطيناش حاجه فريمون ان شاء الله ديما كيف ما كان الخير ان توكا ميرسي لكم انتم ميرسي اللي تابعتونا الكل موعدنا باش يكون الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس التوقيت من 4 ل 5 في الامان.